ସେଇଟା ଚଳିବା ଏମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆମର କଣିହା ମେଡ଼ିକାଲ ବି ସେ ଥାଇକିନି ତମର ଗାଡ଼ି ଶବକୁ ଆମ ବାଇକ୍ରେ ନେଇକିନି ଆମେ ନେଇକିନି ସେଠି ବଡ଼ଗୁନି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ରକ୍ତଚାପ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବ୍ଲଡ଼ ବି ଲାଗିଥିବା ଅଭାବରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଥିଲେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଅଛନ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ ପୁଅ ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବି କିଛି ବହୁତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ ଛୁଆ ଦୁଇ ତ ସମାଜରେ କିଛି ମଙ୍ଗଳ କାମ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ। ଅନୁଗୁଳ कौन तांकु जदि सरकार किसी जुगई देबे से छुआ दीटा बंची पारंते। माँ बाप नहीं ना, माँ बाप नहीं माने आपन भी जानी पारथबे केते दुख कष्ट से पिला माने रहिबे। जेते जहा हेले भी माँ बाप ना तांकर चलिबा खाइबा पिंधिबा लगेबा माने बंचिबा पई बहुत कष्ट। से केमती बंची पारिबे सेटा जदि सरकार किसी साहाय्य जुगई पारिबे से छुआ दीटा ताहले बंची पारिबे। मानगी बापन की केनी छुआ दुईटा केमती चलिबे किंदी खाइबे किंदी सरकार कोन किंदी मिलिबो कोन कोन किंदी करिबे। हमर देह खराब हेतिला ब्लड लागिदिला। सरकारଙ୍କର माळमाळ योजना ता सत्वे दुख दुर्दिन रे दिन काटुछन्ती भाई भौणी तुरंत सेमानकु सरकारी सहायता जोगाई देबाकू दाबी होईछि। अनुगुल जिला कणिहारू भाग्यरथी साहुଙ୍କ रिपोर्ट अर्गस न्यूज।